बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो को बनाने की ख़ास वजह सिर्फ़ यही है क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल इसी बात पे परेशान रहते हैं। बहुत सारे लोग इसी बात पे बहुत मायूस हो चुके हैं। बहुत सी ऐसी औरतें हैं, लड़कियां हैं जिनको औलाद के ना होने पर डिवोर्स मिल जाती है, उनको तलाक हो जाती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि औलाद के ना होने पर दूसरी शादी कर लेते हैं और पहली बीवी को बिल्कुल साइड पे कर देते हैं, या उसको बिल्कुल ये बोला जाता है कि तुम अपने पेरेंट्स के घर चले जाओ। तो मैं ये वीडियोस उन तमाम लोगों के लिए बना रही हूँ, तो प्लीज़ इसको ज़रूर सुनिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जितने भी बेअक्ल लोग हैं उनमें थोड़ी सी अकल आ जाए और बहुत सारे औरतों के, लड़कियों के घर आबाद हो जाएं। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फ़रमाया है, जिसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह पाक ज़मीन और आसमान का मालिक है, उसी के हाथ में तमाम जहान की बादशाही है। वो जिसे चाहता है औलाद अता करता है, वो जिसे चाहता है लड़के अता करता है, जिसे चाहता है लड़कियां अता करता है, और जिसे चाहता है लड़की और लड़के दोनों साथ दे देता है, और जिसे चाहता है बांझ बना देता है, जिसे चाहता है औलाद नहीं देता। तो अल्लाह पाक इन सब चीज़ों पे कुदरत रखने वाला है। तो अगर हमें पहली औलाद बेटा होती है तो हम उसमें ये राज़ी हो जाते हैं कि अल्लाह की तरफ से है, क्योंकि अल्लाह ने फ़रमाया है। अगर पहली औलाद बेटी हो जाती है तो वो भी अल्लाह की तरफ से है, और अगर हमें पहली ही बारी में ट्विन्स हो जाते हैं तो वो भी अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह के हुक्म से। और अगर हमें औलाद नहीं है तो ये भी अल्लाह की तरफ से है। इसमें ना तो किसी मर्द का कसूर होता है, ना किसी बीवी का कसूर होता है। तो प्लीज़ एक दूसरे को ब्लेम करना छोड़ दें, मायूसी करना छोड़ दें। जब अल्लाह पाक ने, अगर आप वाकई में एक मुसलमान हैं, अल्लाह पाक पर आपका यकीन है, ईमान है, अल्लाह पाक की किताब पर आपका ईमान है और यकीन है, तो फिर आप इस टॉपिक को दोबारा नहीं डिस्कस करेंगे। तो फिर आप दोबारा इस इशू को दोबारा अपने घर में मसला नहीं बनाएंगे। आप दोबारा से इस बात पे एक दूसरे को टॉर्चर नहीं करेंगे, ब्लेम नहीं करेंगे, जबकि आपको अल्लाह पे यकीन है, उसकी किताब पर ईमान है। तो क्योंकि अल्लाह पाक ने अपनी किताब में क्लियरली अनाउंस कर लिया है, बोल लिया है, तो उसके बाद फिर कोई ऑब्जेक्शन नहीं बचती कि हम ये कहें कि इसमें औरत की गलती है, इसको तलाक दे दो, किसी और से शादी कर लो, या इसको छोड़ दो, ये तुम्हें औलाद नहीं दे सकती। तो प्लीज़ इस इन सारी चीज़ों से आप वापस बाहर आ जाएं, निकल आएं। ज़रूरी नहीं होता कि हर बार औरत की गलती हो, हर बार मर्द की गलती हो, ये अल्लाह पाक की तरफ से हम देखें। सबसे जो बेहतरीन वाक़या है, तो जो बेहतरीन किस्सा है वो हम सबके सामने है। कुरान पाक में फ़रमान है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के बेहतरीन दोस्त हैं। ठीक है, वो अल्लाह के बेहतरीन दोस्त हैं, और उनकी अल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो भी दुआ करते थे, चाहे वो उनके दिल से गुज़रती या वो ज़ुबान से बोलते या उनके दिमाग से कोई बात गुज़रती, तो वो फ़ौरन कबूल हो जाती थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कोई दुआ रद्द नहीं हुई, कोई भी नहीं। अल्लाह पाक के वो बेहतरीन दोस्त हैं। और अल्लाह पाक ने कुरान पाक में ये भी हदीस शरीफ में फ़रमाया गया है कि क़यामत वाले दिन सबसे पहले जिसको लिबास पहनाया जाएगा वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम होंगे। तो वो अल्लाह के बहुत ही ख़ास हैं, बहुत ही करीब हैं, अल्लाह के दोस्त हैं वो। तो सोचें, वो उनकी पूरी ज़िंदगी गुज़र गई थी, उनकी जवानी गुज़र गई थी, उनका बुढ़ापा आ चुका था, और बुढ़ापे का भी एंड था, लेकिन वो सिर्फ़ एक ही दुआ मांगते थे अल्लाह पाक से कि अल्लाह मुझे औलाद अता करें, जिससे मेरी नस्ल आगे चल सके, मुझे मेरी एक औलाद हो। तो फिर आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि ये वो पैगंबर जिनकी दुआ कभी कभी रद्द ही नहीं हुई, जिनके सोचने से ही दुआ कबूल हो जाती थी, तो सिर्फ़ उनकी औलाद के लिए दुआ क्यों नहीं कबूल हो रही थी। तो इस बात से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह पाक किसी के लिए भी फ़ौरन कोई चीज़ नहीं उतारते। अल्लाह पाक हर एक इंसान को थोड़ी सी आजमाइश में रखते हैं, उनको थोड़ा सा पेशेंस करना होता है, सब्र करना होता है, तब जाकर हमें अच्छी चीज़ मिलती है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी पूरी जवानी गुजर गई थी, बुढ़ापा आ चुका था, लेकिन उनकी एक ही दुआ कबूल नहीं हो रही थी, वो थी औलाद की। और फिर जब बुढ़ापे का भी एंड था, तो फिर अल्लाह पाक ने उनको खुशखबरी अता की थी। तो अल्लाह पाक ने जब उनको औलाद की खुशखबरी अता की थी, तो अल्लाह सिर्फ़ ये दिखाना चाहते थे हम इंसानों को कि अल्लाह पाक हर चीज़ पे कुदरत रखने वाला है। अल्लाह पाक जब औलाद अता करता है तो वो बुढ़ापे को नहीं देखता,
وہ اولاد عطا کرتا ہے۔ جب وہ اولاد عطا کرتا ہے تو وہ پھر اسی طرح سے ہمت بھی عطا کرتا ہے، اس مرد میں، اس عورت میں وہی ہمت مل جاتی ہے۔ تو ہمیں یہ مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری ایج زیادہ ہو رہی ہے، ہمیں اولاد نہیں ہوگی۔ تو پلیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، ان کا قصہ آپ کے سامنے ہے، قرآن پاک آپ کے سامنے ہے، اس کو ترجمے سے پڑھیں تو یہی سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اللہ پاک یہی انسان کو بار بار سمجھا رہے ہیں، لیکن ہم لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں، ہم لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، ہمیں ہر چیز آن سپاٹ چاہیے ہوتی ہے، ہمیں ہر چیز آن دا ٹائم چاہیے ہوتی ہے۔ تو پلیز ان چیزوں سے آپ تھوڑا سا باہر آ جائیں، تھوڑا سا ایجوکیٹڈ ہو جائیں۔ اگر جو چیز آپ کو نہیں مل رہی ہے اس پہ عورت کا کوئی قصور نہیں ہوتا کہ آپ عورت کو ماں کے گھر بھیج دیں، عورت کو آپ طلاق دے دیں، عورت کے اوپر آپ دوسری بیوی لے آئیں، عورت لے آئیں کہ میں نے اس لیے شادی کی اولاد کے لیے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک بیوی کا، ایک لڑکی کا، ایک عورت کا دل دکھا کر کسی اور کا گھر بسائیں گے تو آپ خوش رہیں گے؟ تو یہ امپاسبل ہے۔ اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں اسی بیوی کے ساتھ جس نے آپ کے لیے دنیا جہان چھوڑ دیا ہے، آپ کے ساتھ رہ رہی ہے وہ۔ تو پلیز اولاد کے لیے پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ جب آپ کو ملے گی آپ دعا کریں، دعا کسی کی بھی رد نہیں ہوتی، وہ اس دنیا میں یا تو آخرت میں قبول ہونی ہی ہونی ہے، لیکن کسی چیز پہ بھی اسٹامپ، کینسل کا اسٹامپ نہیں لگا ہوا کہ یہ کینسل ہے، یہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، لیکن تھوڑا سا پیشنس چاہیے ہوتا ہے، تھوڑا صبر۔ تو آپ لوگ قرآن پاک کھولیں، قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں سنیں، ان کو پڑھیں، ان کے ترجمے کو پہلے پڑھیں کہ انہوں نے کہاں سے دعائیں اسٹارٹ کی تھی، پھر اسی جو آیت ہوگی اسی آیت کو آپ روزانہ پڑھیں۔ وہی یہی ایک وظیفہ، ایک بہترین وظیفہ ہے کہ آپ یہی آیت روزانہ پڑھیں۔ اس طرح پڑھیں کہ آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے یا کاؤنٹر ہے یا زبانی یاد کر لیں، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ پڑھیں، آپ اتنا پڑھیں کہ آپ تھک جائیں پڑھ پڑھ کے، تو آپ کو اتنا یقین ہوگا کہ اللہ پاک وہ دعا آپ کی ضرور قبول کریں گے انشاءاللہ۔ تو مایوس نہیں ہونا، مرد بھی یہ دعائیں پڑھے اور عورت بھی یہ دعا پڑھے، اور اللہ پاک وہ دعا ضرور قبول کرے گا، اور انشاءاللہ اللہ پاک آپ لوگ کو بہت جلد اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ میں آپ سب کے لیے دل سے دعا گو ہوں کہ آپ سب کو اولاد نرینہ عطا ہو، آپ سب کو بیٹیاں عطا ہوں، آپ سب ان کے نصیب اللہ بہت اچھے کرے، جن کو دیکھ کے آپ لوگ کی وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، جن کو آپ لوگ کو دیکھ کے ہی سکون مل جائے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ میرے اس چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ضرور کریں گے، اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے اس چینل کو شیئر نہیں کیا کسی کے لیے تو پلیز شیئر کریں، تاکہ جن کو نہیں معلوم وہ بھی سنیں اور وہ بھی تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں، کیونکہ اگر آپ کسی کو دل خوش کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کا بھی دل خوش کر دیتا ہے۔ اگر آپ کسی کو شیئر کریں گے، ان کا دل خوش ہوگا تو اللہ آپ کا بھی دل خوش کرے گا۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔